हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 16 तारिख। आसतु जाणीने सकाळ किछि मुख्य खबर। प्रथम खबर, नई पोखरी रे गाधौथिले हुअन्तु सतर्क, ब्रेन को खाई जाउछि ब्रेन इटिंग अमइबा। जदि आपण पहरिबाकू जाआंती नदी नाळ किंबा पोखरी को तबे सतर्क रुहन्तु। पानी रे रहुथिबा एक विषाक्त अमइबा लोकंकु हत्या करुछि। एही अमइबा खाली आखि को देखा जाए नहीं, किंतु शरीर में प्रवेश करिया परे यह मस्तिष्क को खाई जाए एवं प्रथमे रोगी को पक्षाघात करे एवं परे ताकू धीरे धीरे मृत्यु आड़ को ठेली दिए। ए पर्यंत केरल रे एपरी 66टी मामला रिपोर्ट होईछि, जेउथिरे 17 जनकर मृत्यु होईछि। डाक्तर को कहिबा अनुसार एही मृत्यु विरल मस्तिष्क खाउथिया अमइबा जोगु होईछि। केरल स्वास्थ्य विभाग रे प्रथमे एपरी 2टी मामला निश्चित करिथिला एवं कहिथिला जे 14टी मामलार तदंत कराजिवो। एहा परे सेप्टेम्बर 12 रे 2टी नूतन मामला रिपोर्ट होइथिला। एहा परे एपरी रोगींक संख्या 19 को वृद्धि पाइथिला एवं मृतकंक संख्या 7 को वृद्धि पाइथिला। वर्तमान विभाग पुणी थरे एही संख्या गुडी को अपडेट करिछि। एहा परे राज्य रे एपर्यंत 66टी ब्रेन इटिंग अमइबा द्वारा संक्रमित होइछन्ति एवं 17 जनकर मृत्यु होइछि। एही घातक अमइबा साधारणतः दूषित मधुर पानी रे मिलिथाय। जेतेबेले जड़े व्यक्ति गाधोया पाई सही पानी रे प्रवेश करिथांती सेतेबेले एहा नाक माध्यम रे शरीर रे प्रवेश करे। एहा नदी पोखरी किंबा कम क्लोरीन थिबा संतरण पूल रे मध्य मिलिथाए। तेणु करी आपण नियमित भाव रे पोखरी रे क्लोरीनेट करंतु, जहा द्वारा एही अमइबा सेथिरे बढ़ी परिबो नाही। परवर्ती खबर, पिंड देबा को आसीथिले 22 पाहाचरे उड़ीगला प्राणवायु। पितृपक्ष पिंड देवाई आसीथिबा बेले 22 पाहाचरे उड़ीगला प्राणवायु। एभली एक घटना एवं चहल सृष्टि करिछि। खंडपड़ार 65 वर्षीय मंजुलता साहू को सांगरे निज आत्मीयंक सह पुरी आसीथिले पिंड देवाई। पिंड दान करी महाप्रभुंक दर्शन मध्य करिथिले। हेले दर्शन सारी फेरिबा समय 22 पाहाचरे पड़ी जाइथिले। तुरंत तांकु श्रीमंदिर प्रशासन सहायतार आंबुलांस जगे सदर मुख्य चिकित्सालय को निया जाइथिला। डाक्तर सेठारे तांको मृत घोषणा करथिले। कहंती जगा दर्शन करी मृत्यु प्राप्ति करिबा अर्थात स्वर्ग प्राप्ति। परवर्ती खबर, स्कूल ओहाड़े चालुथिला ड्रग्स फैक्ट्री। राति रे व्यापार आ दिन रे कोचिंग देउथिले मास्टरमाइंड। तेलंगानार राजधानी हैदराबाद सिकंदराबाद अंचल एक चांचल्यकर मामला सामना को आसीछि। एठारे पुलिस रो ईगल टीम बयानपल्ली रे एक स्कूल रे बड़ परिमाण ड्रग्स तैयारी करुथिबा ग्रुप सूचना पाया पर चढ़ाऊ करिथिला। एही कार्यानुष्ठान रे पुलिस चांचल्यकर खुलासा करिछि। पुलिस प्रकाश करिछि जे बयानपल्ली रे अवस्थित मेधा हाईस्कूल बंद थिला एवं एहा भितर एक ड्रग्स तैयारी कारखाना स्थापित होइथिला। गौड़ नामक जड़े व्यक्ति एही व्यवसायर मास्टरमाइंड थिला। से दिन रे स्कूल बंद करी ड्रग्स तैयारी करुथिला एवं संध्यार ट्यूशन क्लास चलाउथिला। एहीपरि भाबरे काहाकू संदेह नहेला भली एही बेआईन व्यवसाय जारी रखिथिला। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री कहिले 1 लाख अधिक आशायी को से देइछन्ति नियुक्ति। 15 मासरे मोहन सरकार 1,07,926 जन को चाकरी बांटिछन्ति। एने खुद मुख्यमंत्री देइछन्ति सूचना। 30,032 सरकारी पदवी मिलिछि नियुक्ति। घरोई क्षेत्र में 77,894 जन को मिलिछि नियुक्ति। तेबे साधारण लोक गहन रे प्रश्न उठिछि जे एहार प्रमाण देखाओ। केतेबेले मोहन माझी चाकरी देले आमे तो जानिया को पाइलुनी। आज पर्यंत आरआई अमीनर आईसीडीएस रो एग्जाम 2 ରୁ 2.5 वर्ष हेलानी चलीछि। केतेबेले नियुक्ति देले आमको प्रमाण देखाओ बोली साधारण दाबी होइछि। परवर्ती खबर, पाख हॉस्पिटल को नेलेनी, बापांक जीवन चलीगला। पाख हॉस्पिटल को नैथिले हुए तो बापा बंची जाइछान्ते। से माने जानी सुनी निज हॉस्पिटल को नेले, विलंब हेबारु चलीगले बापा। किछि एमिति कही निज मन दुख प्रकाश करिसंती नवनूर सिंह। दिल्लीर बीएमडब्ल्यू धक्का घटना रे एबे चर्चार विषय पलटिछि। रविवार दिन वरिष्ठ अर्थ मंत्रालय अधिकारी नवजीत सिंह निज पत्नी सह बाइक जगे घर को जाउथिले। पछपटु बीएमडब्ल्यू जगे अन्य एक दंपति आसुथिले। सूचना मुताबक सेमाने व्यावसायिक दंपति थिले। कार चलाउथिया महिला जनक थिले 38 वर्षीय गगनप्रीत कौर एवं पछ सीट रे बसिथिले स्वामी परखित कौर। सेमाने एही बाइक को ओवरटेक करी जीवाकु चेष्टा करथिले। एही समय तांको कार बाइक सह धक्का होई आगरे बस सह पिटी अलटी पड़िथिला, जहा फल रे कार रो आग भाग तार मिरर आदि भांगी जाइथिला। हेले दंपति अल्प मात्रे आहत होइथिले। हेले पछरे
ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିବା ନବଜିତ ସିଂ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯୋଗେ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନ ଆଣି ସେଠାରୁ 19 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜିଟିବି ନଗର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲର ମାଲିକ ଗଗନପ୍ରୀତଙ୍କ ବାପା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ନବଜିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ଭାବେ ଆଇସିୟୁକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନବଜିତଙ୍କ ପୁଅ ନବନୁର ସିଂ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୂର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନ ଆଣି ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ହୁଏତ ବାପା ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତେ। ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିବା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣାଟିଏ ହୋଇଥିବ, କାରଣ ବାପା ଜଣେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ହେଲେ ଏଠି ଆସି ଦେଖୁଛି ବାପା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗଗନପ୍ରୀତଙ୍କ ନାଁରେ 281, 125B, 105, 238A ଧାରାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ବିବାଦ, ପିସିବିରେ ହଇଚଇ, ହଟିଲେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ। ଏସିଆ କପ୍ରେ ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ହାତ ନ ମିଳାଇବା ଘଟଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହସିନ ନକଭି ପିସିବିର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉସ୍ମାନ ବହଲାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦାସ୍ପଦ ଘଟଣାକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଉସ୍ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଉସ୍ମାନ ୱାହାଲ୍ଲା ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରବିବାର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ଏପରିକି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବି ଖେଳାଳିମାନେ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ଏଥିରେ ଖପା ହୋଇ ପିସିବି ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଏକ ଆବେଦନ କରି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫେରୀକୁ ଏସିଆ କପ୍ରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅନୁଗୁଳର ନାଲକନଗର। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ବିଶ୍ୱବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ତରଣ କାରିଗର ନିଜ ତରଣକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଗଲାଣି ନାଲକନଗର। ସମଗ୍ର ନଗରୀ ପୂଜା ପାଇଁ ହୋଇଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିଜ ନିଜ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥର କଲିକତାର ମନଗଢ଼ା ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ପୁରାତନ ଲୋକକଳା ଛାପରେ ତୋରଣ ତ କେଉଁଠି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତୋରଣ। କେଉଁଠି ଲାଉ ତୁମ୍ବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବାଉଁଶ ବତାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତୋରଣ। ପୂଜାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଓ ମୀନା ବଜାର, ଯାହାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏଥର ନାଲକନଗରରେ 20ଟି ମଣ୍ଡପରେ ବିଶ୍ୱବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ। 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପୂଜା ଉତ୍ସବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 30 ପଇସାରେ ମିଳୁଛି ପିଆଜ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ରକ୍ତର ଲୁହ। କର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଆଜିକାଲି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟମାଟୋ ଏବଂ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯେ ଚାଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଗଲାଣି। ବଜାରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ନ ପାଇବା ହେତୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଭୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ବଜାରରେ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯେ 1 କିଲୋ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 30 ପଇସା ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 6000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଫସଲ ଯୋଗୁଁ ବିପୁଳ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ପଚିଯାଉଛି, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମାର୍କଫେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 1200 ଟଙ୍କା ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ପିଆଜ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 5000 ଟନ୍ ପିଆଜ କିଣାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ଫସଲ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ପଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବଜାରକୁ ପିଆଜ ଆଣିଥିବା ଅନେକ ଚାଷୀ କ୍ରେତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ବିକ୍ରି ନକରି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିଆଜ ପଚିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଭଲ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ କିଣୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଆଜର ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 2025ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜାଦପୁର ମଣ୍ଡିରେ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ 500ରୁ 1000 ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପିଆଜର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।